Well, first of all, it's wonderful to be back after the COVID years when sort of we were not traveling. And I look at the people gathered here, and I know so many people here, and those I don't know. I seem to remember you from many of you from way back, and thank you for turning up yet again to hear me. Je úžasné byť tu naspäť po toľkých rokoch covidu. Mnohých z vás poznám, keď sa pozriem po miestnosti. Ďakujem, že sa znovu vidíme. Well, since you last saw me, I'm a bit older, and it's not why Lucy is standing here right by my side in case I collapse. It's a technical reason that she has to spend the next 3 hours holding on to the laptop. Áno, máme tu takú technickú zvláštnosť, že tento laptop treba priebežne držať, aby nespadol, takže preto takto vtipne budeme komentovať. Okay, thank you. And I'm not sure that what I'm going to say is all that relevant, because many of you know me too well. But what Miloš asked me to do is to talk about what a rabbi does as a career and what a liberal rabbi does. You could have asked, you have your own rabbi here, but I've been around a bit longer. Nie som si istý, či mám čo nové povedať, ale Maroš ma teda poprosil, aby som porozprával o tom, ako vyzerá práca liberálneho rabína. Mohli by ste sa opýtať aj rabína Kapustina, ale teda Maroš poprosil mňa, aby som porozprával. Možno aj preto mám také väčšie skúsenosti. I was ordained as a liberal rabbi in 1970, and I retired 16 years ago, and I'm still busy as a congregational rabbi. Takže bol som menovaný za liberálneho rabína v roku 1970 a hoci som pred 16 rokmi odišiel do dôchodku, ešte stále pracujem ako rabín v našej obci. I'm privileged that I'm still active and useful, I hope, and that my wife and I, Sharon, and my son is now the rabbi of our congregation and took over from me. Cítim sa privilegovaný, že ešte stále môžem byť užitočný a aktívny. A teda hlavným rabínom našej obce je teraz náš syn. And the theme of my talk, in a way, is that my son has a far harder task than I had. I think as a rabbi, I had the good years. It's now harder to be a rabbi. Treba povedať, že tá úloha nášho syna je dnes ťažšia, ako bola kedysi moja. Ja som bol rabínom v tých dobrých rokoch, dnes je to oveľa ťažšie. Just as a catch-up for those who don't know, but probably all know, liberal or reform Judaism. Sometimes I'll use the word liberal, sometimes I'll use the reform. My movement is liberal. There's also a reform movement. We mean the same. We all go to the same college, and it means the same. In France, they call it liberal. In America, it's reform. But it's the same type of Judaism. A pravdepodobne viete, ale zase mi to dôležité poznamenať, že budem striedavo používať slovo liberálny a reformný. Znamenajú to isté. Vo Francúzsku sa používa slovo liberál, v Spojených štátoch hovoria o reformnom judaizme. So liberal or reform Judaism started in Germany in 1810 as a response to the Enlightenment. Liberálny alebo tá reformný judaizmus začal v Nemecku v roku 1810 v reakcii na osvietenstvo. Following the French Revolution, the Jews in Western Europe were freed from being forced to live in a ghetto and gradually had the freedom to enter civic society, to take part in businesses and cultural life of other Europeans. Takže po francúzskej revolúcii sa Židia v západnej Európe oslobodili z gét a postupne získali slobodu zapojiť sa do občianskej spoločnosti, zúčastňovať sa na obchodnom, kultúrnom živote ostatných Európanov. They could read secular literature, they could go to university, and they could mix with non-Jews. Slobodu čítať svetskú literatúru, navštevovať univerzity,
a miešať sa s nežidovským obyvateľstvom. And very soon there was a call to reform Judaism to make it more in line with the Western civilization and the Western world. A veľmi skoro sa objavilo volanie po reformovaní judaizmu, aby sa viac zosúladil s myslením v bežnom západnom svete. Services in the synagogue were shortened. The vernacular was used instead of as well as Hebrew, and there was organ music in the synagogue. Bohoslužby sa skrátili, okrem hebrejčiny sa začal používať aj miestny jazyk a v synagógach začala znieť aj organová hudba. Women were given their rights. Certain traditional beliefs were abandoned, the main one being the belief in the coming of the Messiah and the rebuilding of the temple. Ženy dostali svoje práva, upustilo sa od niektorých takých tradičných názorov, najmä teda od viery v príchod Mesiáša a obnovu Jeruzalemského chrámu. It was an immediate success, and unsurprisingly it brought instant opposition for those who thought that true Judaism could only be unchanging, could accept no innovations, could only be Orthodox Judaism. Tento smer rýchlo úspel, ale neprekvapivo vyvolal taký okamžitý nesúhlas. Najmä tých, ktorí si mysleli, že pravý judaizmus je len ten, ktorý sa nikdy nemení, a že judaizmus nemôže akceptovať nové inovácie a že pravý judaizmus je len ten ortodoxný. And one of the most strident of the opponents was the hero of Pressburg, and now a tourist attraction in Bratislava, the Chatam Sofer. Jedným z najostrejších odporcov bol prešporský hrdina a dnes teda turistická atrakcia v Bratislave Chatam Sofer. His opposition is summed up in a pun made on a biblical verse. Takže jeho odpor vyjadruje taká slovná hračka, ktorú vytvoril na základe biblického verša. That says that the new grain of the spring harvest, now the Hebrew word for the new grain is chadash, that the new grain cannot be eaten before an offering is made in the temple. Podľa toho verša, nové obilie, po hebrejsky chadaš, z jarnej úrody sa nesmie jesť predtým, než boli prinesené obety v chráme, chadaš asur min haTorah. And the pun is, he said, chadash asur min haTorah, anything new, everything new is forbidden by the Torah. A z toho vyvodil chadaš asur min haTorah, že všetko nové, alebo čokoľvek nové, Tóra zakazuje. And by this he included new philosophical thought, innovations in the liturgy, architecture of the synagogue, teaching of secular subjects, and of course the inclusion of women in any public religious activity. Do tohto zákazu zahrnul aj nové filozofické myšlienky, inovácie v liturgii, synagogálnej architektúre, vyučovanie svetských predmetov a samozrejme aj zapojenie žien do akejkoľvek verejnej náboženskej činnosti. And I believe the Chatam Sofer was the chief opponent of the opening of the Reform Shula here in Bratislava in 1827. Nazdávam sa tiež, že Chatam Sofer bol aj hlavným odporcom otvorenia reformnej školy tu v Bratislave v roku 1827. And a major split and division happened within Judaism. Sometimes the split was acrimonious, Orthodox and liberal Judaism moving on different paths. Vznikol takto veľký rozkol medzi ortodoxným a liberálnym judaizmom. Niekedy to bol veľmi ostrý a teda spôsobil, že každý z týchto druhov judaizmu išiel vlastnou cestou. I know that such divisions and disputes occur in all religions and that God must weep at the situation. Uvedomujem si, že takýto rozkol alebo spor dochádza vlastne vo všetkých náboženstvách a myslím si, že Boh musí zaplakať nad takýmito situáciami. As the prophet Malachi said, have we not all one Father? Has not one God created us?
Why then do we deal treacherously with one another? Prorok Malachiáš povedal, či nemáme všetci jedného otca, či nás nestvoril jeden Boh, prečo teda konáme neverne každý voči svojmu bratovi. I began by saying that I was ordained in 1970. My family belonged to a liberal synagogue. Ako som spomínal, bol som menovaný, inaugurovaný za rabína v roku 1970 a moja rodina navštevovala liberálnu synagogu. My mother took me regularly to synagogue and made me a Jew. My father came only twice a year and then was usually late. Matka ma do synagógy brávala pravidelne a teda urobila zo mňa Žida. Môj otec tam chodil len 2-krát do roka a zvyčajne aj tak meškal. Early on, I became involved in the synagogue and actually married somebody from the synagogue 57 years ago, but there you go. And so I was chairing the youth club and I used to give out the prayer books at the services. Začal som sa aktívne zapájať do aktivít v synagóge, rozdával som teda knižky, viedol som taký mládežnícky klub a teda oženil som sa pred 57 rokmi. And then our rabbi left. And people said, well, you come every week, you can take some of the services. Obratili sa teda na mňa, ty sem chodíš každý týždeň, ty by si mohol viesť bohoslužby. That's how I became a rabbi. And I will be honest, there was no spiritual awakening. It just all fell into place. Takže to bol spôsob, ako som sa stal rabínom. Úprimne nedošlo k žiadnemu veľkému duchovnému prebudeniu. Len to tak zo seba zapadlo. You could say, was this God's will? Maybe that's how God makes it work. I don't know. Nevieme, možno to bola Božia vôľa. Nevieme, ako tieto veci fungujú. But let me stress for those who don't know that any Jew can lead a service on Shabbat or conduct a wedding or a funeral. You don't have to be ordained. Treba však zdôrazniť, že šabatovú bohoslužbu alebo svadbu alebo pohreb môže viesť ktorýkoľvek Žid. Na to nemusíte byť vymenovaní za rabína. Anyway, I at the time was doing a degree in botany and zoology, but the rabbinate was calling instead. V tom čase som teda študoval botaniku a zoológiu, ale takto ma zavolala profesia rabína. I went to the Leobeck College in London in 1965. At the time, it was the only liberal rabbinic college in Europe. V roku 1965 som nastúpil na Leobeck College v Londýne. V tom čase to bola jediná liberálna rabínska škola v celej Európe. At the time, Misha Kapustin was probably not born. But Rabbi Misha Kapustin was trained at the same college and I was honored to ordain him. V tom čase pravdepodobne rabín Kapustin ešte nebol na svete, ale teda chodil neskôr na tú istú školu a teda bolo mi cťou vymenovať jeho za rabína. The college had been founded a decade before I started and I was fortunate in that several of my lecturers were Holocaust survivors or refugees from Europe. A túto školu založili asi 10 rokov predtým, než som tam nastúpil a mal som šťastie, že viacerí z mojich prednášajúcich boli utečenci alebo preživší holokaustu v Európe. Some of them were Orthodox rabbis or scholars. Vrátanie teda ortodoxných rabínov a učencov. The college was named after Rabbi Leo Beck, who in Nazi times was the religious leader of the Jews in Germany, and he was the leading rabbi in Terezín. Škola dostala meno po Leo Beckovi, ktorý bol v čase nacizmu náboženským vodcom Židov a teda stal sa aj hlavným rabínom v Terezíne. So I had, I think, the best of teachers, and I had a good 5 years of study at the Leo Beck College. Mal som vynikajúcich učiteľov a dostalo sa mi pekných 5 rokov rabínskeho vzdelania. A traditional Orthodox program would focus almost exclusively on rabbinic texts, on the Talmud and its commentaries,
and their application to life and belief. Tradičný ortodoxný program by sa takmer výlučne zameriaval na rabínske texty, na Talmud s komentármi a na ich aplikáciu na život a na vieru. Rabbi Misha and I had a broader curriculum. Yes, we were trained in how to read the Talmud, including knowledge of Aramaic and Hebrew, but maybe more important was biblical studies. Miša a ja sme mali také širšie osnovy. Samozrejme, učili sme sa čítať Talmud aj v aramečine, aj v hebrečine, ale ešte dôležitejšie boli biblické štúdia. And because liberal Judaism is not fundamentalist, I enjoyed using my earlier scientific studies to focus on the archaeology and the real history of the development of the Bible. Liberálny judaizmus nie je fundamentalistický a tak mi dobre padlo a bol som rád, že som mohol využiť aj moje predchádzajúce vedecké štúdium. Zameral som sa na archeológiu a na skutočné dejiny vytvorenia Biblie. There was more emphasis on the Hebrew prophets than on the legal parts of the Torah. Väčší dôraz sa kládol na hebrejských prorokov než právne časti Tóry. But also, in addition, there were classes in pastoral care and in congregational management. Mali sme aj hodiny pastorácie a vlastne vedenia obce. Jewish poetry and history and the inner meaning of the liturgy, comparative religion, and how to give sermons that do not send the congregation to sleep. Áno, venovali sme sa židovskej poézii, histórii, zaoberali sme sa vnútorným významom liturgie, komparatívnou religionistikou a učili sme sa, ako viesť kázne takým spôsobom, aby ľudia nezaspávali. I also remember that we had lessons in Jewish art and appreciation. I suspect doesn't happen in all Orthodox seminaries. A možno na rozdiel od ortodoxno-židovských škôl sme sa teda venovali židovskému umeniu. As a student rabbi, I was assigned to a newly formed community in the western suburbs of London. And on ordination, I became their first rabbi. Ešte ako študent som bol pridelený do novovzniknutej obce na západnom predmestí Londýna a po skončení školy som bol teda vymenovaný za prvého rabína. I remained the rabbi from 1970 until I retired in 2008. Only ever one job and only one ministry. A rabínom som tam bol od nástupu v roku 1970 až do môjho dôchodku 2008. Celý čas som mal len túto jednu prácu a len v tejto jednej obci. And now, as emeritus rabbi for the last 16 years, I've been invited by my successor to lead services, to take funerals, and to teach. Aj posledných 16 rokov už teda ako emeritný rabín ma prizývajú viesť bohoslúžby, viesť pohreby a učiť. And as I said, my son is now the senior rabbi, and so there's a word you probably all know, mazal. That's good luck, and I'm very fortunate. A ako som spomínal, tá hlavným rabínom je môj syn, takže pre mňa to znamená, že nežijem si zle, že je to vyjadrené tým hebrejským slovom mazal. Vlastne je to veľké šťastie. Over the years, the congregation only grew in membership, not because of my charismatic leadership, because Jews were moving into the district all the time. A postupne rokmi počet obce stále rástol, nie nevyhnutne kvôli môjmu charizmatickému vedeniu, ale pretože do toho okresu sa sťahovali stále noví Židia. I should explain that synagogues, although belonging usually to a central movement, depending on their orientation, are all independent bodies. Treba asi vysvetliť, že všetky synagógy, keď teda sa hlásia k nejakému centrálnemu hnutiu, tak podľa svojej orientácie pôsobia ako samostatné subjekty. Rabbis are not appointed by a central office, and each community employs who they want.
Rabínov nevymenúva nejaký ústredný úrad a každá komunita, každá obec si volí takého rabína, ktorého sama chce. And so the lay membership of the synagogue can decide how much to pay the rabbi, and in sad circumstances decide to sack the rabbi. Takže o tom, aký má rabín plat, rozhoduje vedenie synagógy, a teda keď nastanú nejaké smutné okolnosti, tak je to aj vedenie synagógy, ktoré ho môže prepustiť. Our liberal Jewish movement has no chief rabbi, and all rabbis have equal status. A liberálne židovské hnutie nemá nejakého centrálneho hlavného rabína a všetci rabíni majú rovnaké postavenie. Though age and ability does confirm a certain unofficial hierarchy. Istú takú neoficiálnu hierarchiu samozrejme vytvára vek, skúsenosti a schopnosti. I am now in the retired club, and I suspect younger rabbis don't even know who I am. Ja už som v klube dôchodcov a tak predpokladám, že tí mladší rabíni ma už ani nepoznajú. I've had a privileged rabbinic career, largely because my wife Sharon was the congregation's unpaid second rabbi. Moja rabínska kariéra bola taká privilegovaná, najmä preto, moja manželka Sharon pôsobila ako taký neplatený druhý rabín v našej komunite. She organized hospitality for strangers. She set up a care committee to look after the ill and the elderly. She set up a nationally recognized bereavement service to support those whose relatives have died. Organizovala pohostenie pre druhých, založila výbor pre starostlivosť o chorých a starších, zriadila celoštátne uznávanú službu na pomoc pozostalým, ktorým zomreli príbuzní. She has always sung in the choir, and this morning she sang in the Trenčian synagogue and it was very beautiful. Spievala v spore a teda spievala aj v Trenčianskej synagóge, čo bol veľmi krásny zážitok. Often she's accompanied me abroad to conduct weddings and bar mitzvahs in far-flung places, including Slovakia. Áno, sprevádzala ma na mojich početných cestách do zahraničia na veľmi také odľahlé miesta, keď som viedol svadby, napríklad bar mitzvah, podujatia. I was the rabbi and she was the cantor. A ja som pôsobil ako rabín a ona ako kantorka. Sharon still gives me the support and to the congregation, even though she too is meant to be retired. Stále to tak je, že neustále mi pomáha aj dnes, hoci ona sama by mala byť na dôchodku. She has been a true Rebbetzin. Bola vždy s takou skutočnou rabínkou. This unpaid help has allowed me to get involved in several national and international ventures. Práve jej taká neplatená pomoc mi umožnila zapojiť sa do viacerých aj národných a medzinárodných projektov. For instance, as well as being the rabbi of the congregation, I was the director of education for our movement. Okrem toho, že som pôsobil ako riaditeľ pre vzdelávanie. And with Sharon, ran its summer school for children for 19 years. It was the best time of my life. A spolu so Sharon sme 19 rokov viedli letnú školu pre deti. To boli najlepšie roky. So I was given time to write textbooks for teaching children and to organize teacher training sessions. A mal som príležitosť za čas písať učebnice pre deti, organizovať školenia pre učiteľov. My congregation allowed me to do this and encouraged me to do this at the same time, so long as I turned up for a funeral or two. Áno, moja obec mi v tomto všetkom vychádzala v ústrety a teda musel som splniť tie očakávania, že prídem na pohreb, keď bude treba. I got involved in the local Christian and Jews, Council of Christians and Jews, and then got onto the executive of the International Council of Christians and Jews and traveled all around the world. Neskôr som sa zapojil do také miestnej rady kresťanov a židov a neskôr som sa stal aj členom vedenia tej medzinárodnej rady kresťanov. Of course, I still had to do my paid job, my ministry. Samozrejme, popri tom som musel stále vykonávať prácu, za ktorú som bol platený.
na obci. Teaching children and adults, weekly Sabbath and festival services, weddings and funerals. To znamenalo učiť deti aj dospelých, viesť týždenné šabatové bohoslúžby a sviatkové, na sviatky bohoslúžby, viesť svadby, pohreby. Visiting the sick, things which I'm sure all rabbis or congregational rabbis should do, and I'm sure all Christian rabbis do the same, or even Christian priests. Takže navštíval som chorých a mal som také povinnosti, ako som si istý majú veci, ktoré robia všetci rabíni a teda aj v kresťanstve kňazi. I gave talks, and my son still gives talks regularly on Judaism at local non-Jewish schools, and I've taught at many a church Bible study group. O judaizme som teda prednášal, rovnako ako môj syn, aj na miestnych nežidovských školách a aj mnohých cirkevných biblických skupinách. And an aside, I remember one of the Bible study groups, church groups, they were reading the whole Bible and studying it. Pamätám si na jednu skupinu, ktorá študovala, kresťanskú skupinu, ktorá študovala Bibliu. And they said that year they're studying the book of Leviticus. V tom roku študovali 3. knihu Mojžišovu. And I shocked them by saying, why? Zaskočila ich moja otázka, keď som sa ich spýtal, prečo práve túto. There's only 2 chapters in the book that I would teach. Ja sám by som sa rozhodol, keby som mal o tej knihe prednášať, len o 2 kapitolách. Well, that's not strictly, but who wants to learn about sacrifices in the temple 2,000 years ago? Yes, all of the ethical laws, but not the sacrificial or the ancient ritual laws. Dáva zmysel rozprávať sa o etických pravidlách, ale málo koho zaujíma ten technický spôsob prezentovania obetí v chráme. But I've always said that my job was my hobby and my hobby was my job. Mal som šťastie, že práca mi bola vždy zábavou a naopak, že to bola moja záľuba a bola moja práca. Not every rabbi follows my pattern. To sa nedá povedať úplne o všetkých rabínov. Že... Some put stress on pastoral care, or care of the sick and the lonely. Niektorí viac zdôrazňujú pastoráciu alebo takú starostlivosť o chorých a osamelých. Some give their whole career being the chaplain in a hospital. Niektorí celú kariéru venujú tomu, aby boli duchovní v nemocnici. Some get involved in local Jewish and non-Jewish politics. Ktorí sa zapájajú do politiky, aj židovskej a nežidovskej. Some love writing letters to the press. Niektorí si užívajú, keď môžu písať listy do médií. Others write newspaper articles or even novels. Niektorí rádi píšu novinové články, či dokonca celé romány. A joke goes that when a Jew told his mother he was going to become a rabbi, she said, "It's not a good job for a Jewish boy." Podľa jedného vtipu, keď židovský chlapec povedal svojej matke, že sa chce stať rabínom, tam mu odvetila, a to nie je dobrá práca pre židovského chlapca. But I think it can be so fulfilling, allowing you to stress those aspects that most interest you. Ja si myslím, že to môže byť veľmi naplňajúce povolanie a keď máte možnosť klásť dôraz na to, čo vás najviac zaujíma. Then my life changed and I started coming to Czechoslovakia in communist times. No a potom sa mi zmenil život a začal som prichádzať ešte v čase komunizmu do Československa. Researching the story of our Torah scrolls that came from Kolín, Trebon, Kladno, Pilsen and also Spišská Nová Ves. Zaujímali ma príbehy zvitkov Tóry, ktoré sme mali u nás v komunite z Kolína, z Třebone, z Kladna, z Plzne, z Spišskej Novej Vsi. And after communist times, I could start coming over to teach and to also to maybe help start new liberal and reform congregations.
A teda po páde komunizmu som sem už prichádzal aj s možnosťou učiť a pomáhať rozbiehať také reformné obce. Sharon and I ran tours for our congregation, from our people from our congregation to all of the places where we have a Torah scroll. A so Sharon sme organizovali zájazdy z našej obce pre členov našej obce do všetkých tých miest, odkiaľ pochádzali zvitky Tóry. Just a month ago, we took congregants to Prague, Pilsen, Terezín, Spišská Nová Ves and all around. A great train journey from Kolín all the way to Spišská Nová Ves. Dokonca pred mesiacom sme takto s členmi našej obce cestovali do Prahy, do Plzne, do Spišskej Novej Vsi a je to teda úžasná cesta vlakom z Kolína do Spišskej Novej Vsi. Each time to further our involvement in the town's projects, to keep alive the memory of their Jewish heritage. No, vždy sa snažíme takýmto spôsobom prehlbovať v týchto mestách projekty na zachovanie pamiatky na miestne židovské dedičstvo. Well, I apologize if this sounds a bit like a biography. Ospravedlňujem sa, ak to znie troška taký ako životopis. However, let me repeat that I think as a rabbi, and maybe it's true of being a priest, I had the good years. Rád by som tak znovu zdôraznil, že ako rabín som to vnímal, že mal som šťastie pôsobiť ako rabín v dobrých rokoch. I had a growing congregation all the time. V tom čase rástol počet členov. Although my son is most successful, numbers keep up partly due to our huge online following from all over the world. Treba povedať, že môj syn je v tomto ešte úspešnejší, že tie počty členov sa držia a teda aj rastú aj vďaka obrovskému množstvu online sledovateľov z celého sveta. In truth, Jewish communities are mostly shrinking and membership and attendances are down, and that applies all around the world. Všeobecne však po celom svete klesá počet členov židovských komunít, aj teda návštevnosť v synagógach. Except in the Haredi, the ultra-Orthodox sector, which seems to be growing. Jedine s výnimkou Haredi hnutia, ultraortodoxných židov, u ktorých teda je vidieť nárast. In the 1970s and 80s, people came every week for a Friday night service because the synagogue was the center of their lives. Ešte v 70. 80. rokoch 20. storočia ľudia prichádzali do synagógy každý týždeň na piatkovú bohoslúžbu, pretože synagóga bolo centrum ich života. They came because they believed in God, although many of them didn't believe. Prichádzali, lebo verili v Boha, ale prichádzali aj tí, ktorí neverili. They came because their parents told them to come. Prišli, lebo tak ich k tomu viedli rodičia. They came because it was the center of, as I said, of their social life. Bolo to také centrum spoločenského života. They came possibly to meet a husband or wife. Niektorí prichádzali, lebo dúfali, že nájdu si tam partnera, partnerku, manžela, manželku. And I know they came because there was nothing to see on television in those days. A v tom čase ani v tej televízii sa až tak veľa neponúkalo. But now they don't believe in God. A dnes je to tak, že mnohí neveria Boha. They get married later using a dating app. Zoznamujú a teda berú sa oveľa neskôr cez zoznamovacie apky. There is Netflix on a Friday night, often with Jewish content. Piatok večer sledujú Netflix aj so židovským obsahom. But both husband and wife are often working, and so time at home is more precious to them than coming out to the synagogue. Častejšie teda aj manžel a manželka pracujú, čo teda znamená, že ten čas spoločný doma je pre nich vzácny, takže chodia menej. And so nowadays a rabbi has to work harder to get a congregation. V dnešnej dobe teda to znamená, že rabín sa musí viac snažiť, aby priviedol ľudí do obce. Instead of doing the same thing every week, there must be modern music, creative service, and sit-down meal afterwards. Nedá sa spoľahnúť a robiť vždy len opakovanie to isté. Treba použiť modernú hudbu, nápadité bohoslúžby a teda nejaké to pohostenie, posedenie a po bohoslúžbe.
making Shabbat the Sabbath in the synagogue, as there is no time for working families to organize a traditional Jewish Friday night at home. Zorganizovať si tradičnú šabatovú večeru doma je už taká príliš veľká záťaž, keď obidvaja teda pracujú popri bežnej práci. And talking of services, changing times means changing the liturgy. Keď už teda sme spomenuli tie bohoslúžby, tak ako sa menia časy, tak sa mení a vyvíja aj liturgia. In fact, I was lucky because I got involved in creating 2 generations of new prayer books. Som mal šťastie, že som mal možnosť podieľať na vydaní 2 generácií nových modlitebných kníh liberálnych. All aimed at making it relevant to the changing times and thoughts. Cieľom bolo samozrejme reagovať na meniacu sa dobu a prinášať nové myšlienky. If we update the prayer book, they will start coming to services. Well, we did update the prayer book, but I'm not sure that meant them they came to more services. Že možno by niekto namietal, že ak vlastne aktualizujeme, you don't want that? You can, but That's fine. in 1967, for instance, we updated not the Hebrew, but the English translation. Takže v roku 67 sme aktualizovali nie ten hebrejský text, ale anglický preklad modlitebnej knihy. In our liberal services, we use Hebrew and English or whatever the vernacular is, depending on the country. Pri liberálnych bohoslužbách sa modlíme teda po hebrejsky, ale aj v miestnom jazyku. In 1967, we caused a revolt because we changed from Victorian English to a more modern colloquial form. V tom 67. sme spôsobili takú malú revolúciu, lebo sme si dovolili prejsť z takej viktoriánskej archaickej angličtiny na modernejšiu hovorovú formu. For instance, we use the third person thee and thou. Blessed art thou, O Lord. And now we address God as what? As the conversational form as you. Áno, v tej starej alebo staršej archaickej angličtine sa používajú zámena thee, thou, napríklad blessed art thou, O Lord, čo je také veľmi formálne. A teda my sme sa rozhodli pre takú veľa hovorovejšiu formu you a ty, ako keby tykanie. A to teda vyvolalo neveľkú mieru pobúrenia. There was outrage. People said, thee and thou is holy language. It was disrespectful to address God as a friend in the street. Áno, mnohí namietali, že thee a thou sú také prejavy posvetného jazyka a že je to neúctivé, keď hovoríme k Bohu tak familiárne, ako by sme hovorili s niekým na ulici. But we got through the experiment and it became natural. And why should God not be our friend? Ale vlastne zvládli sme a prežili sme aj tento experiment a ten nový spôsob oslovania sa ujal a konec koncov, prečo by sme nemali Boha považovať za priateľa? Then by 1995, the feminist movement was de rigueur. Potom v 95. prišlo feministické hnutie de rigueur. And so we produced new prayer books that ceased, at least in English, seeing God as a man, a king, a father, as a lord. Čo teda znamenalo, že prišla nová vlna modlitebných knížiek, ktoré teda v anglickom jazyku prestali nazývať Boha tými mužskými tvarmi, muž, král, otec, pán. And so I was involved in degendering God. Takže ja som sa podielal na tom, že sme začali hovoriť o Bohu bez rodu. Instead of saying king, we said sovereign. Instead of saying father, we said a divine parent. And Adonai, Lord, becomes eternal one. Áno, v slovenčine to tak nefunguje, ale teda z Boha, z kráľa sa stal pánovník alebo sovereign, čo teda v angličtine nemá ten rodový aspekt. A z otca sa stal rodič, božský rodič. Zo slova pán, teda Adonai, sa stal také ako neutrálnejšie slovo večný.
However, we cheated and we kept the original Hebrew side by side with that. Troška sme však podvádzali, lebo sme zachovali ten pôvodný hebrejský jazyk vedľa toho nového anglického. After all, that is traditional. And frankly, very few worshippers knows what it means. We just say the prayers by rote. Hovorili sme si, že koniec koncov je to tradičný text a aj tak skoro nikto nerozumie, čo presne hovorí ten hebrejský text. The current liturgical trend, which thankfully I'm not part of designing, is to degender the Hebrew, though that is really hard to do as Hebrew is a gendered language. V súčasnosti ten trend v zmenách v liturgii pokračuje a ja to našťastie už som nie toho súčasťou, že sú pokusy odstrániť ten rod aj z hebrejčiny, čo je teda nesmierne ťažké, lebo hebrejský jazyk používa rod. And so God is pictured also as a mother, Shekhinah, divine presence, source of life. Tak vlastne tá liturgia sa odvoláva na Boha aj tými ženskými výrazmi, ako matka, alebo Božia prítomnosť, Šechina, zdroj života. And just recently I heard of the need for another change. No, nedávno som sa dopočul ešte o ďalšej zmene. Yes, we did in 1995 stop using the word man or mankind to refer to men and women. But I was told we could no longer thank God for caring for men and women, but for all people. Už teda v roku 95 sme prestali používať len ten mužský tvar, man a mankind, a teda začali sme používať muži a ženy. A teda dnes mi hovoria, že potrebujeme Bohu ďakovať, že sa stará o všetkých ľudí alebo všetky osoby. A liberal rabbi has to keep up with the times and is frowned upon for making a linguistic mistake in liturgy or conversation because I'm told a number of people no longer class themselves as being a man and a woman, and therefore we must say person. Ako liberálny rabín treba držať krok s dobou, pretože jazykové chyby v liturgii alebo v rozhovore spôsobujú, že sa na neho ľudia pozerajú s istou nevôľou. A teda sú ľudia, ktorí sa dnes neradi označujú tak binárne ako muž alebo žena. Maybe this problem is not yet acute in Slovakia, but one of my Orthodox teachers way back said, we don't have the problem as we say the same prayers unchanged for centuries and only pray in Hebrew. Asi na Slovensku tento problém nebude až taký akutný, hovorí Goldstein. A už v tom čase jeden z mojich ortodoxných učiteľov mi hovoril, že no, my takýto problém nemáme. Už celé staročia sa modlíme tie isté modlitby a len v hebrejčine. Which leads me on to new challenges that a rabbi must face. A to ma privádza k téme, že rabín musí čeliť novým výzvam. Once the campaign was for equality for women, and that seemed to have been accepted long, long ago. Kedysi sa vlastne viedla kampaň za rovnoprávnosť žien a to je dnes už plne akceptované. My son's associate rabbi is a woman. The president of our movement is a woman. The principal of our rabbinic seminary is a woman. A môj syn, ktorý je hlavný rabín, spolupracuje s rabínkou, ženou, aj predsedničkou nášho hnutia je žena, aj rabínsky seminár vedie riaditeľka žena. The next challenge was, could an openly homosexual, gay or lesbian become a rabbi? Ďalšia výzva bola, že či sa môže stať rabínom človek, ktorý sa otvorene hlási k tomu, že je homosexuál, gay alebo lesba. 40 years ago that was seen as a problem, but that was solved and it's now become accepted and now seems normal. Pred 40 rokmi to bolo vnímané ako problém, ale dnes sa to začína výrazne viac akceptovať, sa to začína považovať za normálne. Maybe 50% of Jews getting married in Britain are marrying non-Jewish partners. A z tých Židov, ktorí žijú v Británii, a keď vstupujú do manželstva, asi 50% z nich si berie nežidovských partnerov. When I was a young rabbi,
we were told we could not get involved in any way in a mixed marriage ceremony. Ako mladý rabín som bol inštruovaný, že nesmieme sa nejakým spôsobom podieľať na obradoch, svadobných obradoch zmiešaných párov. We could give pastoral advice. We could try to persuade the non-Jewish partner to convert to Judaism, but we are not allowed in any way to take part in a ceremony. Mohli sme poskytovať pastoračné poradenstvo, mali sme sa snažiť presvedčiť toho nežidovského partnera, aby konvertoval na judaizmus, ale nemali sme povolané žiadnym spôsobom sa podieľať na tom sobašnom obrade. It was always a difficult conversation, especially when you'd known the Jews since they were born. Boli to ťažké rozhovory, najmä teda keď človek poznal toho Žida, ktorý sa bral a poznali ste ho od narodenia. But slowly things have changed. And now Reform or liberal rabbis will take part in a ceremony under the chuppah, under the marriage canopy, but with creative liturgy, not the standard Jewish text. Veci sa však pomaly menia a dnes už vlastne reformní alebo liberálni rabini sa zúčastňujú na tom obrade pod chupou, to je taký svadobný baldachín, ale teda používajú taký tvorivejší jazyk bohoslúžby a nie štandardné židovské texty. Better to keep the Jew in the fold than send them away and try to ensure that children have a Jewish education. Je vnímané ako lepšia voľba radšej to Žida udržať pri židovstve a neposlať ho preč a teda pomôcť, možno zabezpečiť, aby deti dostali židovské vzdelanie. I think the only thing that still troubles us, should a rabbi take part in a ceremony together with a Christian minister? And so please both sides. Áno, jedna z tých dilem, ktoré stále sú také živé, je, že či by mal rabín sa podieľať na svadobnom obrade bok po boku kňaza, kresťanského kňaza. A je to vlastne téma pre obidve strany. Over the last decade or so, we've coped with the issue of same-sex marriages, as I believe the Pope is doing at this very moment. Posledných niekoľko desiatok rokov vlastne riešime aj samozrejme otázku manželstiev osob rovnakého pohlavia, ako vlastne sa tej téme teraz venuje v súčasnosti aj pápež. In our synagogue we have transsexual members and families where there are two fathers or two mothers with children. V našej obci tam máme aj členov, ktorí sú transsexuálni, alebo sú to rodiny dvoch otcov alebo dvoch matiek, majú deti. I can just think what the Khatam Sofa would make of that. Neviem si predstaviť, čo by na to hovoril Khatam Sofa. And I've just outlined some of the challenges I think are faced by Reform rabbis. To sú len vlastne niektoré z tých víziev, pred ktorými stoja reformní rabíni. Orthodox rabbis, and I'm sure priests, face the same problems, but I think we have the freedom to deal with it in a different way. A rovnakým výzvam vlastne čelia aj ortodoxní rabíni alebo aj kresťanskí kňazi, ale myslím si, že my máme predsa len takú väčšiu slobodu a vysporiadať sa s tými otázkami tak slobodnejšie. And there are always new, unexpected challenges and opportunities. Vždy sa objavujú nejaké nové a neočakávané výzvy, ale aj príležitosti. The COVID pandemic put huge pressure on rabbis. Zrejme COVID pandémia vytvorila obrovský tlak na rabínov. Not just in a pastoral way. Nie len čo sa týka pastorácie. But here the rabbis of the Reform and Liberal movements had a huge advantage. V istom zmysle práve tí liberálni a reformní rabíni mali v tom čase veľkú výhodu. We could put our Shabbat, our Sabbath services online. My sme mali dovolené teda viesť šabatové bohoslúžby online, streamovať ich. Something the Orthodox could not do. To ortodoxní nemohli. And my own synagogue has a significant online following for every service and every study session. And we even do online yoga each week. Áno, v našej obci máme mnoho ľudí, ktorí nás sledujú online. Každú bohoslúžbu, každé nejaké študijné stretnutie.
Dokonca máme každý týždeň online hodiny jogy. It's a new world, and rabbis and religious leaders who are technologically gifted have new opportunities to thrive. No, v tomto vlastne novom svete sú to práve rabíni a náboženskí otcovia, ktorí sú takí technicky zdatní, že viac prekvítajú v tých možnostiach nového sveta. My son has the ability to address everybody in the congregation at the same time, remember the names and follow everybody on the screen and greet them. Môj syn teda zvykne pozdraviť každého, kto je prítomný a teda pozná mená, pozdraviť aj ľudí, ktorí sa pripájajú a sú len prítomní cez obrazovku. You have to learn new skills. Dnes sa potrebujem učiť aj tento typ zručností. And I can hardly use a mobile phone. Čo sa mňa týka, ledva zvládam mobilný telefón. I can't concentrate on the prayer book and also what's going on the screen at the same time. Určite sa nedokážem zároveň sústrediť na modlitebnú knižku a na ľudí, ktorí sú prepojení online. But now I find I have to hold up this. So I'm doing quite well, yes, in stopping this from collapsing. Áno, a dnes tu držím aj notebook, aby nespadol. Yeah. A darí sa nám. But I have to tell you, often our own synagogue has 50 to 60 to 70 people at a service sitting in the sanctuary. A vlastne v našej synagóge mávame 50 až 70 ľudí, ktorí sedia pri miestnosti. And for instance, last Shabbat, there were 50 screens online. In other words, 50 households were watching online. Plus vlastne na šabusovú bohoslužbu sa povedzme 50 ďalších rodín domácnosti pripojilo. From all over the world. Z celého sveta. From India, I mean, these are regulars from India, from America, from Israel, from Holland, and even from Bratislava. A hovoríme o ľuďoch, ktorí sa pripájajú pravidelne z Indie, zo Spojených štátov, z Holandska, aj z Bratislavy. And so suddenly we find at the end of COVID, we have twice the number of people attending a service than were there before. A tak sa stalo vlastne, že na konci toho covidového obdobia sme zrazu mali dvakrát viac ľudí, ktorí sa zúčastňovali bohoslúžieb. Nevpredtým. But I have to say, a rabbi faces all the same challenges pastorally than before. Ale z hľadiska nejakej také pastoračnej starostlivosti sú to rovnaké výzvy ako predtým. And I have to add that suddenly today, rabbis are faced with an immense challenge. A rabíni teda dnes majú obrovskú výzvu pred sebou. Comforting and giving courage to their congregation with a huge outburst of anti-Semitism in our country. Potrebujú vlastne byť zdrojom takého ukludnenia pre svoje kongregácie kvôli tomu, že prudko rastie antisemitizmus. And the real anxieties about the present and the future of the state of Israel. A je obrovská vlna úzkosti práve čo sa týka Izraela aj prítomnosti aj budúcnosti. Well, why did I survive as a congregational rabbi for over 50 years, though I know I had the easier task? Takže ako rabín som prežil tých 50 rokov, ale ako som hovoril, bolo to pre mňa ľahšie vtedy. The issues I have listed were solved and proved that the changes that we made were right and needing changing in social times. Tie problémy niektoré, ktoré som vymenoval, sa vyriešili a tie zmeny, ktoré sme urobili, sa osvedčili a vlastne boli prijaté v spoločnosti, alebo pretože reagovali na isté potreby. And I have to be honest and personal. A teda dovolím si aj tak úprimne a osobne. I happen to believe in God. And I happen to think did God choose me or did I was lucky to fall into my profession? A neviem vlastne, či si ma Boh skutočne ako vybral, alebo či som len mal šťastie, že som sa takto dostal k tejto profesii. So I thank God, whether it's he or she or, well, it's God. And I thank God for giving me such a good life. Ďakujem Bohu za to, že mi umožnil takýto dobrý život.
And as Bob Dylan said at the start of my rabbinate, the times are changing and new changes and challenges appear all the time. V čase, keď som začínal ako rabín, tak Bob Dylan slávne teda povedal, ako sa časy menia neustále. Objavujú sa nové výzvy. I said I had the good years, and I thank God for this and many other things. Despite everything, Yisrael Chai, the people of Israel will survive, and Judaism will thrive, despite all of the challenges. Ja som teda mal dobré roky a ďakujem Bohu za to, ale aj napriek ťažkostiam a napriek všetkému platí Izrael Chai, izraelský národ prežije a teda bude prekvitať napriek tým. As I hope all religions will. A teda dúfam, že aj ostatné náboženstva. We need religion at this very moment, perhaps more than ever before. Pretože zdá sa, že náboženstvo potrebujeme dnes viac ako kedykoľvek predtým. For have we not all one Father or divine parent who created us all? Together, let us face the present and future in love and in harmony and in God's name. Nemáme všetci jedného otca a božského rodiča, ktorý nás stvoril. A k tej prítomnosti aj budúcnosti sa môžeme postaviť spolu čelom v láske aj v harmonii a v mene Božom. Thank you, Peter. And thank you, Lucy, for holding the camera.